अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं गाज़ा की। गाज़ा में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। इसराइल और हमास के दरमियान हलाकत खेज जंग जारी है। इसराइल गाज़ा में लगातार बमबारी कर रहा है। गाज़ा के सरकारी मीडिया दफ्तर के मुताबिक 7 अक्टूबर को इसराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से गाज़ा पट्टी में हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 13,000 के पार पहुंच गई है। मीडिया दफ्तर के डायरेक्टर जनरल इस्माइल अल सवाबता ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महलूकीन में 5,500 बच्चे और 3,500 खवातीन शामिल हैं, जबकि 30,000 से ज़्यादा लोग संगीन तौर पर जख्मी हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल ने कहा कि लापता लोगों की तादाद 6,000 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें 4,000 बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं जो अभी इसराइली हमलों से तबाह हुई इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं। 7 अक्टूबर को जुनूबी इसराइल पर हमास के अचानक हुए हमले का बदला लेने के लिए इसराइल गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से गाज़ा पर हमले कर रहा है। चीफ मिनिस्टर और सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने ऑटोओं को फिटनेस टैक्स से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना करार देने का वादा किया। जिले करीमनगर के मारकोंडूर असेंबली हल्के में BRS के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इस मरतबा इख्तिदार में आने पर उनकी हुकूमत ऑटोज पर वसूल किए जाने वाले फिटनेस टैक्स को खत्म कर देगी। इससे हुकूमत को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, ताहम ये नुकसान हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लाखों अफराद ऑटो चलाते हैं, उन्हें हर साल ऑटो फिटनेस के लिए 1,200 रुपये अदा करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऑटो के फिटनेस पर 700 रुपये चार्ज और सर्टिफिकेट देने के लिए 500 रुपये चार्ज वसूल किया जाता है। रियासत भर में 5 लाख से ज़्यादा अफराद ऑटो चलाते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। उन तमाम का ताल्लुक गरीब ख़ानदान से होता है, इसीलिए उनकी हुकूमत ने ऑटो पर वसूल किए जाने वाले टैक्स को ख़त्म करने का इख्तिदार संभालने के दिन ही फैसला करने का ऐलान किया। స్టేషన్ కనుపూర్ ఎట్లా ఉండే ఏ నియోజకవర్గంలో మాణిక్యపై మన గ్రామంలో చుక్క సత్తయ్య అని చెప్పి పేరు మోసిన ఒగ్గు కళాకారుడు ఉండే. చుక్క సత్తయ్య గారు పేరు మోసిన ఒగ్గు కళాకారుడు. నీళ్లు పడకపోతే ఆయన 58 బోర్లు వేసిండు. పాపం 58 బోర్లు. ఆ బోర్లు వేసుడు ఎంత బాధ. బోర్లు చూపించేదానికి నమూనాల మనుషులు వాడు కొబ్బరికాయ పట్టుకొని వస్తాడు, వాడు తాక్షీల గుర్తి పట్టుకొని వస్తాడు, వాడు తంగేడి పుల్ల పట్టుకొని వస్తాడు. ఎన్ని రకాల బాధలు చూసాం మనం, ఎన్ని అవస్థలు పడ్డాం. ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలితే బాధ అయింది, మోటార్లు కాలితే బాధ అయింది. చుక్క సత్తయ్య పాపం ఆయన ఒగ్గు కథల మీద ఇచ్చిన పైసలన్నీ ఆ బోరు పొక్కలన్నీ పోసినాడు. 58 బోర్లు అయితే చుక్క నీళ్లు రాలే. ఈ చుక్క సత్తయ్య కథ ఇదే నియోజకవర్గం మీ అందరికీ తెలుసు. ఇంత ఘోరం ఉండే స్టేషన్ కనుపూర్లో, ఎక్కడ కూడా నీళ్ళు లేకుండే. మన ఎమ్మెల్యే రాజయ్య గారు దేవాదల కాడ పనులు జరగకపోతే ఇదేమి స్కీమ్ ఆయన పోయి పిండం పెట్టించిండు. అక్కడ పిండం పెట్టి ఆనాడు నా ప్రభుత్వాన్ని దిగాల మీద బేకారాలని చెప్పి అడగపోయి పిండం కూడా పెట్టేద్దాం. ఈ విధంగా అనేక రకమైన బాధలు ఉండే. ఆ బాధలన్నీ ఇలా లేవు. ఇప్పుడే శ్రీహరి గారు చెప్పినారు, నేను కూర్చుంటే నాకు రాజయ్య గారు చెప్తా ఉన్నారు, 1,10,000 ఎకరాలకు సస్యశ్యామలంగా నీళ్లు బారుతా ఉన్నాయి. స్టేషన్ కనుపూర్ ఎట్లా BRS के कारगुजार सदर के रामाराव ने कहा कि BRS के सदर चंद्रशेखर राव वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो किसानों को 24 घंटे बर्फी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये आसान है तो कांग्रेस ने अपने दौर में ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदर PCC रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि किसानों को मुफ्त बर्फी की सरबराही का पेटेंट उनका है। 2014 के इंतखाबात से पहले किसानों को 6 घंटे बर्फी की सरबराही का वादा किया गया था, ताहम 3 घंटे भी मियारी बर्फी की सरबराही नहीं की जा सकी। KTR ने आलेर में रोड शो से खिताब करते हुए पूछा कि रैतु बंधु प्रोग्राम पर किसने अमलावरी की। कांग्रेस ने रैतु बीमा, कल्याणा लक्ष्मी, KCR किट्स और यादगिर गुट्टा मंदिर की तामीर भी नहीं की। 55 ఏళ్ళు ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో పెత్తనం మేలిదే కాంగ్రెస్ పార్టీ. 55 ఏళ్ళు 1-2 కాదు 11 పర్యాయాలు వాళ్ళకు అవకాశం ఇస్తే 2014 దాకా కూడా వాళ్ళే ఉండే. అంటే కేసీఆర్ గారు రాకముందు దాకా వాళ్ళే ప్రభుత్వంలో ఉండే.
ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఎట్లా ఉన్నాయి ఇది వలిగొండలో ఆనాడు పరిస్థితులు ఎట్లుండే ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఇదే వలిగొండలో ఏదైనా ఒక ఊరిలో ఎవరైనా ఒక పెద్ద మనిషి మన కులపోడో మన సుట్టపాయటో చచ్చిపోతే ఆ రోజు ఏది పరిస్థితి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మనమే కదా కరెంట్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి దండం పెట్టుకున్నాం, బదులాడినాం. అన్నా మా పెద్ద మనిషి చచ్చిపోయింటే మేము ఇప్పుడే అంత్యక్రియలకు పోతున్నాం, ఆడికెళ్ళి బైక్ ఆడుకోవాలి, స్నానం చేయాలి, లేకపోతే ఇళ్లకు రానియరు, దండం పెడతా ఒక 15-20 నిమిషాలు కరెంట్ అని బతిలాడుకున్న రోజులు వాస్తవమేనా? వాస్తవం అయితే గట్టిగా చప్పట్లతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సిగ్గొచ్చేటట్టు చప్పట్లు కొట్టండి. ఇలా మాట్లాడుతున్నారు సిగ్గు ఇజ్జతు మానం లేకుండా కాంగ్రెస్ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు. ఏడుంది కరెంటు? కేసీఆర్ వచ్చిన 24 గంటల కరెంట్ వచ్చిందంటే ఏడుంది కరెంటు? కనబడతలేదు. మాకు దమ్ముంటే చూపెట్టు. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అంటాడు, రేవంత్ రెడ్డి అంటాడు, చూపెట్టు ఏడుందో అంటాడు. కానీ కనబడాలి నాకు తెలియక అడుగుతా, మెడకాయ తలకాయ అడుగుతాడు ఆ ప్రశ్న. కరెంట్ కనబడుతుందా? అదేమన్నా మనిషి బరిన కనబడుతుంది. నేను అనేది ఒకటే, మిమ్మల్ని నేను వెంకటరెడ్డికి, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డికి, రేవంత్ రెడ్డికి అనుమానాలు బాగున్నాయి. ఒక 55 ఏళ్ళు ఈ దేశంలో बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने प्रगति भवन में तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम के वफद के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए तयन दिया कि बीआरएस तीसरी मरतबा इख्तियार हासिल करने के बाद खानगी टीचर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए उनके तमाम मसाइल की यकसुई करेगी और तमाम सरकारी स्कीमात को खानगी टीचर्स तक पहुंचाने का केटीआर ने तयन दिया। खबर टीपीटीएफ के कायद शेख शबीर अली ने केटी रामाराव को मेमोरेंडम हवाले करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि GO1 एक तरमीम के लिए कमेटी तश्कील दी जाए, खानगी टीचर्स को हेल्थ कार्ड और इंश्योरेंस की सहूलत के अलावा ESI PF फराहम करने के इकदाम किए जाए। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी वाले किस मुंह से आवाम से वोट मांग रहे हैं। गजवेल में रोड शो के दौरान हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने 400 रुपए के सिलेंडर को 1000 रुपए कर दिया, दूध पर GST आयद किया, मोटर को मीटर लगाने और बरखी पुल्स को आपके घर को रवाना ये करने वाली है। किस मुंह से बीजेपी और कांग्रेस आवाम से वोट मांग रही है? పాపం ముసలోళ్ళు ఇంత బతుకుతుందా లేదా? మొన్నటిదా కరోనా వస్తే 10 కిలోల బియ్యం ఇచ్చిండు, ఇప్పుడు 6 కిలోల బియ్యం ఇచ్చిండు. ఇంత 2000 పింఛన్ ఇచ్చినాక ఓ 1000-1200 ఖర్చు పెట్టుకున్నారు. ముసలోళ్ళ కదా రోగమో నొప్పో ఏ కాలం ఎట్లనో అని 700 దాచుకున్నారు. ఇవాళ ఇంట్లో దాచుకున్నారు. మంచిదే, తప్పు కాదు. కాకపోతే కోడల పిల్లకి చెప్పారు, బిడ్డ దగ్గర దాచుకుంటారు, అంతే కదా. కోడలకి ఎంత చెప్పారు. అయితే ఈ ముచ్చట ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే 200 పెన్షన్ 2000 చేసి ఒక అన్నం పెట్టింది కేసీఆర్ కాదా? ఇలా ఎవరినైనా అడుగు, నా పెద్ద కొడుకు కేసీఆర్ నాకు నెలకు 2000 పంపుతాడని ధైర్యంగా చెప్పుకుంటున్నాను. ఆ బీడీలు చేసేవాళ్ళు కానీ, నేత కార్మికులు కానీ, గీత కార్మికులు కానీ, ఒంటరి మహిళలు కానీ, భర్త చనిపోయిన వాళ్ళు కానీ, ముసలోళ్ళు కానీ ఇంత ధైర్యంగా బతికిందంటే అది కేసీఆరా కాదా? 2. ఇప్పుడు ఏమంటాడు కేసీఆర్? పోయేతాప 200 1000 చేస్తా అన్నాడు, 1000 చేసిండు. నన్ను గెలిపింది బిడ్డ 1000-2000 చేస్తా అన్నాడు, 2000 చేసిండు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఇక మళ్ళా కారు కేసి ఓటేసి గెలిపింది 2000 పింఛన్ను 5000 రూపాయలు చేస్తా అంటుండు కేసీఆర్. ఇక 5000 కావాలన్న వాళ్ళు కారుకేది. కేసీఆర్ అంటే ఒక నమ్మకం, కేసీఆర్ అంటే ఒక గురి. ఎందుకంటే కేసీఆర్ తెలంగాణ రాదంటే తెస్తానని బయలుదేరిండు, సావు నోట్ల తెలంగాణ సావు నోట్ల తలబెట్టిండు, తెలంగాణ తెచ్చిండు. మంచినీళ్ళు ఇస్తా అన్నాడు, మంచినీళ్ళు ఇచ్చిండు. 200 పెన్షన్ 2000 చేస్తా అన్నాడు, చేసిండు. वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस किसानों से कितनी हमदर्दी रखती है, इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस उपने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन से इस बात की नुमाइंदगी की थी कि वो रैतु बंधु स्कीम पर रोक लगाए। जगदीश रेड्डी ने बताया कि सूर्यापेट की आवाम ने फैसला कर लिया है कि तीसरी मरतबा भी उन्हें कामयाब बनाते हुए वजीर आला केसीआर के हाथ मजबूत करेंगे।
एआईसीसी के तमाम सरकर्दा कायदीन तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले के लिए मैदान में उतरेंगे। एआईसीसी के सरकर्दा कायदीन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटका के वजीर आला सिद्धारमैया, नायब वजीर आला DK शिवकुमार, भूपेश बघेल, चिदम्बरम, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा तेलंगाना की अदाकारा से सियासतदान बनी विजय शांति, साबिक रुकन पार्लियामेंट जो हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुई हैं, वो भी इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। साबिक मरकजी वज़ीर और साबिक वज़ीर आला के दौरे तेलंगाना के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। आज खम्मम शहर के सीक्वल फंक्शन हॉल में खम्मम सिटी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक़िदा मुस्लिम अक़लियती जलसे आम से इमरान प्रतापगढ़ी और हैदराबाद के जुबली हिल्स के असेंबली हल्के के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस जलसे से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मरकज में फ़िरका परस्त ताकतों को मात देने के लिए तेलंगाना असेंबली इंतखाबात को सेमीफाइनल करार दिया जाए और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो पिछले 9.5 साल से तेलंगाना में अक़लियतों का इस्तेहाल करते हुए मरकज में फ़िरका परस्त बीजेपी का भरपूर ताउन कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को हर वो ताकत देंगे जो तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की जमीनों को महफूज रख सके। ये एकदम क्लियर कट हमारा वादा है और ये वादा हमने लिखित में किया है। ये हमारा वादा KCR की तरह झूठा वादा नहीं है। KCR ने झूठे वायदे किए, लेकिन आज हालत यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें तो छोड़िए, वक्फ बोर्ड के जो कागजात हैं वो कहां सील पैक होकर के रख दिए गए हैं कि अगर आज कोई मीडिया का साथी या कोई RTI लगाने वाला या कोई एक्टिविस्ट अगर चाहे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के कागजात उसे मिल जाएं, तो ये हुकूमत उसे कागजात तक देखे जाने की इजाजत नहीं दे रही। आप सारे लोग इस बात से वाकिफ हैं। तो हम आपको मुतमईन करते हैं कि सरकार बनते ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए हम पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे और इसकी जवाबदेही मैं खुद इमरान प्रतापगढ़ी खुद ले रहा हूं एज ए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन की हैसियत से, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से। जी ये बताइए कि माइनॉरिटीज क्यों कांग्रेस को वोट सवाल अच्छा है। क्यों बोले तो माजी में यही लोग जो आज लैंड ग्रैबर जो प्रॉपर्टी का उसका सपोर्ट तो कांग्रेस ही करी थी। सवाल बहुत अच्छा है कि कांग्रेस को क्यों वोट करें। मैं पलट के एक सवाल पूछता हूं कि TRS को माइनॉरिटीज ने क्यों वोट किया। कुछ वायदे थे, कुछ दावे थे, कुछ कहा गया था KCR साहब की तरफ से, एक भी वायदा सच्चा साबित नहीं हुआ। कांग्रेस वायदा नहीं कर रही है, लिख करके दे रही है, डिक्लेरेशन कर रही है प्रॉपर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग कम्युनिटीज के लिए हम लिख करके बाकायदा डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत आते ही हम ये करेंगे। सबसे जरूरी बात, हमें इसलिए अक़लियत के लोग वोट करें कि हम उनसे ये कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए हम अलग से योजना लेकर के आ रहे हैं, अलग से स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं। PhD से लेकर के हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक बच्चों की पढ़ाई के लिए, MPhil के लिए हम अलग से बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। पहली बात कि हम तालीम के लिए अलग से बजट रखेंगे और सिर्फ बजट रखेंगे नहीं,
उससे कोशिश करेंगे कि आवाम के बीच तक वो बजट पहुंचे भी। दूसरी बहुत अहम बात कि हमने ये वायदा किया है कि हैदराबाद और तेलंगाना के जो अकलियत के लोग हैं वो छोटे कारोबार करते हैं, उनको छोटे छोटे फाइनेंस की जरूरत है, छोटे छोटे लोन की जरूरत है। हम माइनॉरिटीज के लिए अलग से एक बोर्ड बना रहे हैं, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसके जरिए हम माइनॉरिटीज के लोगों को सब्सिडाइज तरीके से। साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस की सीनियर कायद रेणुका चौधरी ने इस एतमाद का इजहार किया कि कांग्रेस अपनी राह में आने वाली रुकावटों को दूर करेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे का फैसला हाईकमान करेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत की तश्कील के लिए दरकार सीटें कांग्रेस हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी की 6 जमानतों की तफसीलात से अवाम को वाकिफ करवाया। मुलाजमत के नोटिफिकेशन से बेरोजगार अफराद को धोखा देने का KCR पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने 18 वर्ष की उम्र वाले अफराद को वोट का हक देने का सेहरा राजीव गांधी को दिया। चौधरी ने जिन्होंने तेलंगाना कांग्रेस की कामयाबी की पेशकशी की, उन्होंने कहा कि नाअहल हुकूमतों को अवाम को मुस्तरद कर देना चाहिए।